Cycling is another principle of permaculture. El ciclaje de energía es otro de los principios de permacultura. This is a very simple one we developed in Vietnam, Este es uno muy sencillo desarrollado en Vietnam, where we're harvesting the energy of the goat, donde estamos cosechando la energía de la cabra, which is coming into this drum here, which is then used for gardening. que entra en este tambor que después será utilizado para el jardín. Solar hot water services, or thermal heating systems. Sistemas de agua caliente solar o de calefacción térmica Is a very good technology. es una tecnología excelente. In fact, in many ways it's better to do this than to do photovoltaics, De hecho, es mejor hacer esto que hacer fotovoltaica, because 40 to 60% of the energy consumption in a Western household is heating water. porque entre el 40 y el 60% del consumo energético de una casa occidental se emplea en calentar el agua. And when we look at the sustainability of photovoltaic systems versus solar thermal systems, the payback period is a lot less for solar thermal. Cuando comparamos los sistemas térmicos y fotovoltaicos, en cuanto a cuánto tiempo tardamos en amortizar la inversión, con los sistemas térmicos es mucho menor ese tiempo. Se amortiza antes. But then I get confused. Of course you will, because I haven't got to the next point. Funny action. Okay. There's something that we call energy. Shit, and then it warms up. Esta- This is collecting the shit from the goats to be used as a fertiliser. Oh, this. she got Yeah. confused The between the second goats thing and is the a thermal. solar hot Well, we're water. just talking about cycling energy. Just take different examples of. Estamos hablando de Yeah, they're not ciclar connected. energía. You could connect that in some creative way. Se podría conectar de alguna manera creativa. But what do you do with the shit? What do we do? Use in the garden. Oh, okay. Yeah. So we are cycling Yeah. because I have to go and cut the grass or cut the leaves, bring them to the goat. Tengo que ir a cortar la hierba o las plantas que luego voy a traer para alimentar a la cabra. Now, when I came to this property, before the shit was just going on the ground, Cuando yo llegué a esta propiedad, el estiércol simplemente caía al suelo and the energy was being lost to the atmosphere, y la energía se perdía en la atmósfera. especially the nitrogen, because nitrogen is very volatile. Sobre todo el nitrógeno, que es muy volátil. Okay, so if I collect that Si lo recojo and do it every few days, y lo cojo cada poco then I días, can put that into a compost, puedo ponerlo en una compostera and I can lock a lot of that nitrogen into a compost, y puedo fijar mucho de ese nitrógeno en el compost. and then cycle that energy back by creating food, which then comes back to the goat. Y ciclar esa energía creando con ella comida que después volverá a la cabra. We have to have a lot of people don't consider nutrients as part of energy. Muchas personas no tienen en cuenta los nutrientes como una forma de energía más. Yeah? Some people, if we have, how many, we need 1,200 Necesitamos 1200 calories per day. calorías al día. Okay, that's the approximate level of intake. That is energy. Esto es energía. It's also a nutrient. También es un nutriente. Okay, so we need to think of things in this way. Hay que pensar en las cosas de esta manera. There is a term called embodied energy. Hay una expresión que es energía encapsulada, o Which was contenida, developed by the Odum Institute. incorporada, sería Sí, claro. incorporada. Okay? It's been converted into a word called emergy. Se ha transformado en una palabra llamada emergía. Okay? Now that is where we consider the total amount of energy in any object or activity. Y esto consiste en tener en cuenta la cantidad total de energía en un objeto o en una actividad. Alright? So yes, we can produce on our house, we can put the photovoltaic. Así que en nuestra casa podemos colocar los paneles fotovoltaicos. How much energy
did it take to produce that photovoltaic cell? Pero ¿cuánta energía se ha empleado en producir esa célula fotovoltaica? What are all of the impacts on the environment, on the society, ¿Cuáles son todos los impactos sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, of all of the activities that went to make that photovoltaic cell? de todas las actividades implicadas en la fabricación de esa célula? Okay? How long does it take for the energy produced by that photovoltaic cell to replace itself? To replace the energy it took to make it? ¿Cuánto se tardará en compensar la energía utilizada para crear esa célula fotovoltaica? When you apply this type of equation, it is a long time. It's actually around 15 years. Aplicando esta fórmula es mucho tiempo, son unos 15 años de hecho. Okay, so this one, on the other hand, Pero esta, por otro lado, is only about 4 years. son solo unos 4 años. If you recycle some parts, it can be about a year and a half. Y si reciclas algunas partes puede ser un año y medio. Okay, none of you here can make your own photovoltaic cell. Nadie aquí puede construir su propia célula fotovoltaica. Pretty well all of you here can make one of these just from recycling. Pero casi todos aquí podríais construir una térmica solo con elementos reciclados. Ivan? Sorry, is that a concrete panel, a concrete slab with a... No. Sorry, that is a roof, iron roof. Este es un tejado de metal. What it basically looks like is on a cross section. Okay. Si lo miramos a través, We have a box, tenemos una caja which could be made from timber or aluminium or any material. de madera, aluminio, cualquier material. Okay. Inside of that box are tubes, Dentro de esa caja hay unos tubos, typically made of copper, normalmente hechos de cobre, and the top is made of glass. y la superficie es de cristal. That's not glass. This is glass. That's dirty glass. No, it's not actually. Es cristal, no No, es that- sucio, aunque lo parezca. What is on there? That is frost. Eso es escarcha. Super concrete. And the reason why I was part of a trial, Formé parte de una prueba. these people, this company wanted to test a new technique for the solar hot water system. Esta empresa quería poner a prueba una nueva técnica para el sistema solar de calentamiento de agua. And so I was one of the beneficiaries of one of their systems. Y yo fui uno de los beneficiarios de sus sistemas. And the system was designed to work in the areas where there are a lot of frost. El sistema estaba diseñado para que funcionase en zonas donde había mucho frío, mucha escarcha, Where mucha I, helada. where I live, we get about 80 frosts a year. Donde yo vivo tenemos unas 80 heladas al año. Okay. And this was the first morning that we got after we had the installation. Y esta fue la primera mañana después de instalarse, o sea, el día siguiente. So I thought for their own advertising material I could do this. I wrote the date. And so the first morning in Bendigo, thank you, Mr. Beasley. Y como estrategia de marketing me pareció que les podría gustar que hiciéramos esto, que pusiéramos ese mensaje. Primera mañana, gracias Beasley, que es la empresa. So this is basically an insulated box Así que esto se trata de una caja aislada with a storage tank. con un tanque de So it's a almacenamiento de solar, agua, it's a solar heat exchanger. o sea que es un intercambiador de calor solar. Very low amount of energy in the materials, and the materials can all be reused quite easily. Muy poca energía en estos materiales y todos pueden ser reutilizados fácilmente. So it warms up by the sun, the cover, Sí, and then correct. you have warm water for a little bit, or how do you store it? This water is stored in this insulated container, which is this one here. El agua que es calentada en esos tubos de cobre por el sol se almacena caliente en ese tanque aislado. It doesn't cool. Oh No, it does reduce, of course. okay. The temperature will drop, or if you take a shower and you use all of the water in the container, then cold water will come through the system and have to be heated up again.
sí que va descendiendo la temperatura según se queda ahí, va descendiendo un poquito, y si te tomas una ducha, pues vaciarás el agua caliente y llegará el agua fría. This is a great way of energy cycling. Esto de aquí es una estupenda forma de ciclar energía, Burning timber. quemar madera. In this case is burning from coppice. Aquí se trata de una quema de una poda. So trees that cut and then grow again after they are cut. Árboles que se cortan y que crecen después de nuevo. The full analysis on that is not just that you get a high amount of energy out of it, Al analizar esto vemos que no solo obtienes una gran cantidad de energía de aquí, but it also is that you increase the amount of carbon sequestration, even thinking about the burning and harvesting. además se consigue capturar mucho CO2 teniendo en cuenta... That you actually sequester more carbon by this process than you do emit. O sea que se captura más CO2 del que se emite con este proceso. So growing trees that grow back when you cut them and using them for heating your house or cooking your food is very, very efficient. Así que utilizar árboles que una vez cortados o podados vuelven a crecer es una manera muy eficiente de calentar el hogar. And what we're doing is we're cycling energy in the process. Y así estamos ciclando energía. Okay, so that when we burn a tree or when we burn the timber, we emit carbon dioxide which is then taken back by the tree. Cuando quemamos la madera se emite CO2 que después el árbol vuelve a tomar para volver a crecer. If we burn fossil fuels, well then we're burning a lot of trees into a concentrated product or a lot of old algae or whatever else. Cuando quemamos combustibles fósiles, lo que estamos haciendo es quemar una gran cantidad de árboles o plantas o algas concentradas en ese combustible. Okay. Now, another principle is that we use small-scale systems. Otro principio es utilizar sistemas a pequeña escala. Okay. There is a scale to which we have to work. Hay una escala según la cual debemos trabajar. That principle of the idea of zoning in permaculture is built around this. La idea de las zonas en permacultura se refiere a esto. So that principle of relative location and small-scale intensive systems work very much together. Así que la idea de colocar las cosas de manera relativa y de hacerlo en sistemas a pequeña escala intensivos son ideas muy interconectadas. And are built around the idea of ergonomics. Y giran en torno a la idea de la ergonomía. Okay. So that if we're designing systems, then there is a scale to them which is manageable by a human. Diseñamos sistemas con una escala que sea manejable por un humano. That's one of the problems with agriculture, is that its scale has got way too big. Este es uno de los problemas de la agricultura moderna, es que la escala se ha hecho enorme. And the scale can only be managed by using machines, Una escala que solo puede ser gestionada con máquinas, which use concentrated forms of energy to run. que utilizan formas concentradas de energía para funcionar. And in their operation are socially very unsound, Y que en su funcionamiento son socialmente muy poco aceptables. because there's that added part of exploitation that goes with it. Porque además va añadida la explotación de personas, Even if the person owns the farm. aunque la persona sea el dueño de la finca. Okay, so a lot of them are in some sort of economic system that is very, very, very difficult for them. La mayoría de ellos están encerrados en un sistema económico que es muy difícil para ellos. So we can make a lot of money out of very small areas, as in fact more money than what we can out of very large areas. Así que podemos conseguir hacer más dinero de áreas pequeñas que no de grandes. In fact, tomorrow night, I think it's tomorrow night, will show you all about that one. El vídeo de mañana por la noche nos va a hablar de eso. About how can we make economic systems from very small scale sites. La idea es cómo podemos hacer sistemas viables económicamente con espacios muy pequeños.
And that's really important because in the transition that we're about to go through, Y esto es muy importante porque en esta transición que estamos a punto de pasar, a lot of these large-scale operations are going to have to get smaller. muchas de estas operaciones a gran escala van a tener que reducirse. It's an interesting time, however, because in, I think it's 2012 or 2013, Pero este es un momento interesante porque creo que en el 2012-2013, as far as I understand, the subventions that are available to EU farmers las subvenciones que están disponibles para los agricultores europeos will be, well, to the countries that are receiving it at the moment, will be removed. van a terminarse. Okay? 13. Now that's going to 2013. 2013. What kind of an impact is that going to have on all of these small farmers? ¿Y qué tipo de impacto va a tener todo esto sobre los agricultores pequeños? A pretty major one, because they will no longer be economic. Bastante grande porque ya no serán viables económicamente. Anna and I have just been through an experience where we've been looking at a property in Jumilla, Ambos hemos estado analizando una propiedad, una finca en Jumilla, en Murcia, where we were looking at the total economic state of that enterprise, en el que estábamos analizando toda la situación económica global de ese negocio, de ese espacio, and well, subvenciones. without the subventions, it is an expensive hobby. Sí, es un hobby muy caro si no hay subvenciones, y esta era una finca de 90 hectáreas, Even though it is a very productive unit of land. aunque es una unidad muy productiva. The main reason for that is because of the way the products are distributed. Y el motivo principal de eso es la manera en que son distribuidos los productos. That is one of the main problems with agriculture, is the distribution system. Este es uno de los problemas principales de la agricultura hoy en día, es los sistemas de distribución. Two problems. One is that it's globalized distribution, Dos problemas. Uno es que es una distribución globalizada as opposed to localized distribution. en lugar de local. Okay. And the second problem is that the farmers do not deal directly with their consumers. Y el segundo problema es que los agricultores no tienen tratos directos con los consumidores. So the farmers only get in Australia, most farmers only get 5% of the end value of their product. Y en Australia, por ejemplo, el agricultor recibe solo el 5% del valor final de su producto. And I think from our analysis of Margarita's, probably it would be probably 5 to 10% is what she's getting. Y del análisis de esta finca productiva en Murcia, más o menos era eso, entre un 5 y un 10% es lo que recibe la agricultora por su producto. So if this farm in Mathia localised, value-added and localised its production, Si esta granja de la que hablamos en Murcia pudiera añadir valor a su producto en el mismo espacio, en su misma finca, y además hacer una distribución local de su producto, then it could not only employ more people, but it could also, or have more people involved, no solo podría dar trabajo a más gente local también, but it could also make a lot more money and circulate a lot more money. sino que además haría circular mucho más dinero, más riqueza. So that is a really big issue. The other conflict in here is what will happen here will be largely determined by what is the price for a barrel of oil at that time. Este es un tema enorme que acabamos de comentar y volviendo a la fecha hasta el 2013, cuando las subvenciones se acaben, también tendrá un gran efecto sobre lo que suceda el precio del barril de petróleo. If, for example, the price of oil goes to, say, let's say that the price per barrel goes to $200 Si por ejemplo el precio por barril subiera a los $200 and stays around that level, y se quedara ahí, then this problem won't be as bad. entonces este problema no será tan grande. Because to get bigger will not be economic because of the cost of oil. Porque
ser más grande como finca no será viable económicamente por el precio del petróleo. Because oil runs farms Porque con el petróleo se gestionan las fincas. for all of the tractors and the pesticides and herbicides, etc. Los tractores, pesticidas, herbicidas, todo esto está basado en el petróleo. But also the distribution system. Y también el sistema de distribución. So if you want to stay engaged in globalized trade, then you need oil. Entonces, si quieres seguir siendo parte de un comercio globalizado, necesitas el petróleo. Another interesting part about this. Otro componente importante de esto, All right, can you guess, or if you might know, tell me what is the amount of food lost per year? ¿podéis decirme, alguien sabe o puede adivinar cuál es la cantidad de alimento que se tira al año? In the perdido global food system, en el how sistema? much food would you guess is lost in distribution? ¿Cuánta comida creéis que se pierde con el proceso de distribución de I knew alimentos? about Europe was about half of it. 50%. La mitad. 50% of the world's food production is lost in distribution. Se pierde la mitad del alimento del mundo solo con la distribución. Okay. Monsanto tell us that if we don't use their crops, then we will not have enough food to feed ourselves. Pero Monsanto nos dice que si no utilizamos sus cultivos no vamos a tener comida suficiente. They also said that they have just pulled this one out of their bag. Y una que acaban de sacar de su bolsita personal, Their bag is actually very small. su bolsa es una pequeñita de hecho, Here is their bag. la bolsa de Monsanto. 20 years ago, they said the same thing. If we do not use Roundup, then the world will starve. Hace 20 años dijeron lo mismo con la Revolución Verde. Si no utilizamos el herbicida Roundup, el mundo se morirá de hambre. They put their bag away for some time, Guardaron la bolsita un tiempo and now they have come with their genetic modification. y ahora han vuelto con las modificaciones genéticas. And they pulled out the same piece of paper. Y vuelven a sacar el mismo papelito. If we don't use GM crops, then the world will starve. Si no utilizamos cultivos transgénicos, el mundo se morirá de hambre. Hopefully, that will get put away, Esperemos que esa bolsita se la guarden and they won't get a third try. y no consigan un tercer intento. Okay? Yeah. Hitler said in his book Mein Kampf, Hitler dijo en su libro Mein Kampf: it's much easier to sell a big lie than it is to sell a small lie. es mucho más fácil vender una mentira muy gorda que una muy pequeña. And he understood propaganda Y él entendía de propaganda. very, very well. Lo sabía muy bien. And, well, these people use the same techniques. Y esta gente utiliza las mismas técnicas. Okay, so that's going to be an interesting time, and the preservation of these old, small systems as we have now is very much under threat, I believe. Estos van a ser tiempos interesantes y la preservación de estos sistemas antiguos, pequeños, locales, va a ser complicada, creo. Accelerating succession and evolution is another principle. Aceleración de la sucesión y la evolución es otro principio. Okay, so how do we do that? What does it mean? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué significa? Succession is where, or ecological succession is a fairly simple principle that most of you would be aware of. La sucesión ecológica es un principio bien sencillo que seguramente casi todos conozcáis. Who here has grown a garden? ¿Quién aquí ha tenido un huerto? ¿O tiene un huerto? Okay, everyone? ¿Todos casi? Okay, good. ¿Algunos no? There's some small fingers and then there's this one, but no. Hay deditos así. What happens when you cultivate the soil ¿Qué pasa cuando cultivas el suelo and you walk away? y te vas? The weeds. The weeds come. The weeds are the first part of what we might call ecological succession. Las malas hierbas o adventicias son el primer paso de lo que podemos llamar la sucesión ecológica. When we disturb the soil, the plants think that we are a glacier or a pig. Cuando rompemos el suelo, las plantas creen que somos un glaciar o un cerdo, Because they, or a cow or something,
o una vaca o algo así. They are some of the more natural forms of disturbance. Porque son las formas naturales de romper el suelo. So when we get disturbance, then new types of plants arrive. Entonces, cuando rompemos el suelo, llegan nuevos tipos de plantas. Their jobs are many. Sus trabajos son múltiples. Some of their jobs are to undo the compaction. Algunas funciones son romper la compactación del suelo. The plants with the deep root systems. Los que tienen sistemas reticulares profundos. Some are ground covers. Otros cubren el suelo. They are trying to take advantage of the open area. Intentan aprovechar esos espacios abiertos. Some of them produce a lot of nitrogen on their root systems. Otras plantas producen mucho nitrógeno en sus raíces. Okay, to add more nitrogen Para añadir nitrógeno al suelo. and other elements. Y otros elementos. So, and then, if we do not touch it, which is very difficult for humans, Y después, si no lo tocamos, cosa harto difícil para los humanos, you may have a vacant block near you tal vez tengáis un solar abandonado cerca de vuestra casa. that is very neglected. Muy abandonado. What happens over years? ¿Qué pasa a lo largo de los años? You get different types of weeds, Que llegan diferentes tipos de malas hierbas. and then if you leave for long enough, it will become some type of forest. Y si lo dejas el tiempo suficiente, se convertirá en algún tipo That de is bosque. nature going through its ecological succession. Es la naturaleza que va siguiendo su sucesión ecológica. We go through our own successions as well. Nosotros también tenemos las nuestras. So there are social successions. Hay sucesiones sociales. Okay, so this course is part of what you might call a social succession. Este curso es parte de lo que se podría llamar una sucesión social. Okay, so and we're hopefully accelerating that process. Y esperemos que estamos acelerando ese proceso. So in a garden, En un jardín, what we would do is we would add organic matter. lo que haríamos es añadir materia orgánica. We might use a machine to break compaction. Podríamos utilizar una máquina para romper la compactación. We might choose plants that are desirable for us so we can consume. Podemos elegir plantas que sean apetitosas para nosotros, que podemos consumir. We might use compost tea to increase the numbers of soil organisms quickly. Podemos utilizar el té de compost para incrementar el número de microorganismos de manera drástica. We might use layers of mulch and composts to cover the soil. Podemos utilizar capas de mulch y de compost para ganar suelo. All of those processes accelerate the processes that nature would do by itself. Todos estos procesos aceleran los procesos que la naturaleza haría sola. So we can take 20 years and put it into one, Así que podemos coger 20 años y reducirlos a 1 potentially. de potencia. Especially in the tropics Sobre todo en los trópicos or in humid environments. o en climas húmedos. So this is not obviously a humid environment. Este evidentemente no es un clima húmedo. So if you go to places like Great Britain Si vas a lugares como el Reino Unido or pretty well anywhere north of Dijon in France and further north of there into northern Italy, al norte de Dijon en Francia, Italia, toda esa parte norte, then they are humid environments son entornos húmedos, where things happen quite quickly. donde las cosas suceden con rapidez. In the dry environments, things happen very slowly. En los climas secos las cosas van mucho más despacio. Tonight, a video that we watch will talk more about succession, Y esta noche veremos un vídeo que habla más sobre esto. particularly in dry environments, Sobre todo en climas secos okay, and on very large environments. y entornos muy grandes, espacios Okay. grandes. Diversity is another principle that we use. La diversidad es otro de los principios. So it's actually not the number of species that we put together, it's the quality of the connections. Y no es una cuestión del número de especies que pongamos en un sitio, sino de la calidad de las conexiones entre ellas. Some of the most stable and productive systems are not necessarily the most diverse systems. Algunos de los sistemas más estables y productivos no son necesariamente los más diversos. And a lot of you will maybe want to design systems which have a high level of diversity.
Y algunos de vosotros seguramente queráis diseñar sistemas que tengan muchísima diversidad, when actually it's better that you simplify your systems cuando es mejor en realidad simplificar el sistema so that you can manage them. para poder ser gestionado. Okay? We'll talk a bit more about that when we go through the idea of the methods of design. Y lo hablaremos más cuando hablemos de métodos de diseño. And that we also use rotation systems in our production, También utilizamos sistemas de rotación en nuestra producción, in which we use diversity of elements to maintain fertility. en los que usamos una diversidad de elementos para mantener la fertilidad. That we create guilds of plants Creamos familias de plantas, and systems. comunidades de plantas, Bueno, gremios. Gremios, La sí. jerga española de productos es gremio. gremios de plantas. Edges are, as we talked about, something that humans have a problem with. I'm sorry? Edges are something that people have a problem with. Los bordes, entonces, algo con lo que la gente tiene serios problemas. As permaculturalists, our attitude is to try and utilize edges. Como permacultores, nuestro objetivo es intentar maximizar el uso de los bordes. But also understand that edges in nature are the most productive zones. Y también entender que dentro de la naturaleza los bordes son algunas de las zonas más productivas. But then the more edges that you have, the more management you may have as well. Pero cuantos más bordes tengas, también tendrás más necesidad de gestión. So if you go to the gardens of Versailles, for example, Así que si vas a los jardines del Versalles, por ejemplo, Foyer, that one has to be managed with scissors. ese hay que gestionarlo con tijeritas. And there are many, many, many edges through that whole system. Muchísimos bordes en ese sistema. Okay? So, as opposed to a wheat field, Sin embargo, por ejemplo, un campo de trigo, where there's very few edges, the system is designed to be as simple as possible. hay muy pocos bordes, está diseñado para ser lo más sencillo posible. This is a system that I've designed here, Este es un sistema que he diseñado, where I've planted on a fence. A fence is an edge, a border, donde he plantado a lo largo de una valla, que es un borde, and I've planted trees y he plantado árboles that when the root systems are disturbed, they send up shoots. plantado árboles al lado de la valla, cuyos sistemas reticulares, cuando los rompemos, mandan pequeños Supones. chupones, ¿son? Sí, Cas- brotes. in this case, this is casuarina. Esto se trata de la casuarina, Casuarina is a tree of Australia, es un árbol australiano, and it produces edible foliage for animals, que produce hojas comestibles para el ganado, los animales, and is an excellent windbreak. y es una excelente barrera contra viento. So I could plant any tree I like along there, Así que puedo plantar el árbol que quiera aquí, but why not plant a tree that actually is giving me some production? pero ¿por qué no plantar un árbol que además me da producción? Okay. Poplars do the same thing. Populus, Los chopos, sí. Olmo do the same. Robinia or acacia, okay, is another one that does. Perhaps not so desirable. Tal vez no sea tan deseable la acacia. Can be a little bit, Invasive. Puede well, ser it can invasivo, come out to here, you know. puede ir and a- If you have a casa, then your casa may be lifted. Like, ¿Cuál es tu casa? black locust. Black locust, sí. Pseudocacha. Yeah, Robinia. Yeah, Yeah, yeah. yeah. You need a lot of animals Yeah. to Pero control necesitan that muchos one. animales para controlar esto. Maybe some elephants. Tal vez unos elefantes. Yeah, you can. I don't really understand the part of the fence. Well, the fence is to stop the animals. Yeah. La valla es para detener el paso de los animales. The animals are on this side and the trees are on this side. Los animales a un lado y los árboles al otro. So, oh, that's where all my pens are. So,
In this case, there's a fence here, Aquí tenemos una valla and there's more of this growth y más on this side. brotes. Okay. So the fence is to protect the tree, the mother, from the animals. La valla está para proteger a la madre, al árbol, de los animales. But I thought you wanted to have the leaves Eaten. to... Yeah. Well, they do. They feed eat them. as much as they can, and it's a characteristic of these species Los animales se comen todo lo que pueden y una característica de esta especie that when the soil is disturbed by their feet, es que cuando se rota el suelo junto a su base, a la base del árbol, that they send up the shoots. envían estos brotes. Now, why does that plant do that? ¿Y por qué hace esto? It encourages the animals to come back. Lo que hace es fomentar que los animales vuelvan. Why do you think that is? ¿Por qué puede ser esto? Para fertilizar, para semilla de For seeds, for compost, sorry, For manure, manure. for nutrients, Estiércol. for energy cycling. Para que vuelvan los nutrientes y den la energía. That's why we say, a lot of the best university is nature itself. Por eso a menudo se dice que la mejor universidad es la misma naturaleza. All you have to do is look at how nature functions and it gives you a lot of the answers for design. Hay que ver cómo funciona y te da muchísimas respuestas para el diseño. If a plant has a characteristic, it is usually around its interaction with an animal. Si una planta tiene una característica especial, a menudo tiene que ver con su interacción con un animal. I can't think of any plants that do not have a relationship with an animal. No puedo pensar en ninguna planta, no se me ocurre ninguna que no tenga interacciones con los animales. So by default, there is no such thing as a vegetarian permaculture, Así que por necesidad no existe una permacultura vegetariana, because there are no plants that don't have a relationship with an animal. porque no hay plantas que no tengan relaciones con los animales, Okay? Whether that's earthworms or whether that's bees, ya sea lombrices, abejas, so the things that we generally don't consume ourselves, las cosas que normalmente no consumimos nosotros, or whether that's the relationship between grasses and grazing animals, o ya sea la relación entre hierbas y animales de pasto, which is absolutely essential. que es esencial. Okay? So that's a very important one. Can I ask you the name of this plant, which is... Casuarina, is this one? No. this particular one here is Casuarina glauca. Okay, is the one which is... Sí, that's just some Okay, examples. perfect. Es un ejemplo de una de estas Glauca, plantas. okay. Just like whitish leaf. No, it's got a long, thin leaf, Okay. like a horsetail. Equisetum, Okay, yeah, see? Very similar. yeah, okay. I'm still missing a point. Why would you like to have all the trees there? For a shelter belt, to stop the wind. Ok. Yeah, so it's multi-purpose. Ya. Yeah? Este es un elemento que de nuevo tiene múltiples funciones. No solo alimenta al ganado, sino que además estos árboles van a detener los vientos, van a romper el viento. This is one of our systems in Vietnam, Este es uno de los sistemas en Vietnam. where it's quite common for people to grow trees. Es muy frecuente que las personas cultiven árboles o siembren Okay, árboles. so we've got a tree. In this case, it's a durian tree. Aquí tenemos un árbol. Okay. A durian. It's a fruit, right? Sí. Smelly as That's a fruit. smelly one. Durio. Yeah. Its botanical name is durio. Yeah. Okay. Nombre botánico durio. Durio. Fuya. Ah. Yeah. Who here likes durian? ¿A quién le gusta? You love it because you love curry, of course. Claro, a ti que te gustan los curries. If you have durian, you have elephant problem, Si tienes este árbol, tienes un problema con los elefantes. because there is a relationship, very close relationship between elephants and durian, and elephants and jackfruit. You know jackfruit? You don't know jackfruit? The big, I can show you. Hay una It's a relación, big fruit. It's this big. hay una relación muy estrecha entre los elefantes y el durio, y los elefantes y este otro que está dibujándonos ahí la fruta, tamaño real. Okay.
big fruit. Elephants cannot resist the smell of these fruits. They will just come. If you have a fence, it is no longer a fence. Los elefantes no pueden resistirse. Vienen y si tienes una valla, pues ya no es valla. Now a lot of these trees just grow with a trunk. Muchos de estos árboles solo crecen con el tronco. Now a trunk to a permaculturalist is a trellis. Y para un permacultor, un tronco es una estructura. Okay? So if I look at an olive tree and I see a vacant olive tree, then why cannot we grow a vine? Si veo, por ejemplo, un olivo y veo un tronco desnudo, pienso, ¿por qué no puedo cultivar aquí una viña? We have to understand in the total edge effect system En un sistema de efecto borde, that there are 7 layers. tenemos que entender que hay 7 capas. Right? There is in any forest system. En cualquier sistema forestal There's the canopy layer, hay La copa. la copa, sí, pero muy alta, there's the subcanopy. después la que está por debajo. This is esa- universal in any forest system in the world. Este es en cualquier sistema forestal del mundo. existe. Tropics, temperate, Mediterranean, arid, does not matter. Todos los sistemas. Okay? And then we have the shrub layer.